शारोन देश का गुलाब है, तराइयों में का शोषण आगंतुक कमलासी मंडल प्रचारक भाई उपस्थित समस्त बापा माँ भाई भौणी युवा युवती बालक बालिका छोट पुओ झील समस्त को मो आंतरिक भक्तिर नमस्कार जनाए। नमस्कार। प्रभुकर विविध अनुग्रह दया हेतु आम जीवन में बंची कारण प्रभु आमको एक प्रकार एक परिवेश मध्य एक प्रकार एक बासस्थान रखिंट जहाँकि जगतर विपद आम देखिपारूना, जगतर समस्या बुझी पारूना, किंतु प्रभु आमको निरापत्ता स्थान दे साहाय्य करिसेंति। विभिन्न स्थान में वर्षा दिन में बन्या हेतु हजार हजार लोक मैंने से बसवा जगह ना, वृद्ध लोक मैंने छोट छुआ मैंने टिके आश्रय नापी समय ना, सुविधा ना, एत कष्ट लोक मान जीवन पृथ्वी रे वर्तमान चली जो स्थान में निरापद से भल विषय, किंतु जो स्थान में एक प्रकार परिस्थिति से दुख कहले न सरे। एणु प्रिय प्रभुंर रक्तकृत दासदासी पुओ झी आमने प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देवा। पुणे जगत जीवन में बंचीचु प्रभु बचापी चेष्टा कर। आज मो सम्मेलन पारकीय गस्तर आपण सहित अच्छी जदिओ 31 वर्ष प्रभु आसी सहयोग करुच्ची, किंतु आज दिन मोर गस्त होची सम्मेलन पारकीय गस्तर। आपण मैंने सादर ग्रहण कर आतिथ्य सत्कार कर समस्त निकट में कृतज्ञ और धन्यवाद समाज को प्रचुर भाव में प्रभु आशीर्वाद करूँ। आम प्रभु वाक्य जहाँ मैंने सब पाठ करुचु, जहाँ मैंने सब चिंता करुचु, जहाँ मैं सब प्रचार करुचु शुणुचु, से कथा ही आज अल्प चेष्टा कर। एक पृथ्वी में मनुष्य जीवन एक संकटपूर्ण जीवन। जड़े जितेबले माँ पिंडर पड़ज से जन्म होगा बेले जो दिन से ए धूली तार देह पड़ तार प्रथम काम कौन किए कहते कौन जड़े माँ से गर्भवती होती जो समय से गोटे छुआ जन्म कर जितेबले से धूली घरे कि बर्णारे जो पड़ तार प्रथम काम कौन जान आगे से कांदे सतर में माँ ने आगे तार प्रथम काम अच्छे कांदा। जो मुहूर्त से माँ पेट में खुशी थाए भल थाए माँ जत्न रखे, किंतु जो समय से जगत को पठे दिए ये तार पाद टिके छुई हो तार स्टार्ट हो कांदा आपर से बढ़े मनुष्य माने तद्रूप ये जगत मध्य आम बुझा कह आमर प्रथम पाद देवा प्रथम ये भूमि छुईवा आमर आरंभ हो कांदा। कहीं ये जगत हूँ क्रंदन जगत, दुखर जगत, विपदर जगत, रोग व्याधिर जगत, आपदर जगत, अभाव अनाटनर जगत, किंतु प्रभु रे रहिबा सबुठारु बहुत बड़ आशीर्वाद। एपर जड़े गरीब निरीह लोकंकर घटना प्रभु वाक्य देखा प्रभु रे रही प्रभुंकर कार्य करने द्वारा प्रभु जे स्मरण करती आ पुरस्कार आशीर्वाद दिखती ए विश्वास आमकर दरकार। सुंदर घटना ज्ञानी सोलोमन जे कि समग्र इस्राएल देशर महाराजा रूपे अभिषिक्त होले से हितोपदेश
ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟମ କାଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମ ଗୀତ ଲେଖିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସମାନେ ଜଣାନ୍ତି। ପରମ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ମହାରାଜା ହେଇଗଲେ ପରମ ଗୀତ ସେ ଲେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା ହିତ ଉପଦେଶ ଲେଖିଲେ। ପୁଣି ବୃଦ୍ଧ ହେବା ବେଳେ ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଜଣାନ୍ତି। ଏଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ମହାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଦେଖିବା, ଶିଖିବା ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଉପଦେଶକ ତାର 9 ପର୍ବ 13ରୁ 16 ପଦ। ଦି ଜଣ ଠିଆ ହବ, 2 ଭାଗରେ ପଢିବା। ହଉ, 13ରୁ 16 ଭିତରେ 2 ଭାଗରେ ପଢିବା। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟାଂଶ ଉପରେ ଶ୍ରବଣରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ରୂପ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥାଏ ଶାନ୍ତି ରାଜା ବୋଲି ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ନଥିଲା। ଦାଉଦ ମହାରାଜା ରାଜା ହେବା ବେଳେ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୋଲୋମନ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ତଳେ ଆରାମରେ ଶୋଇପାରୁଥିଲେ, ମାନେ ବିପଦ ନଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଶାନ୍ତି କାଳର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ତଳେ, ଦ୍ରାକ୍ଷାଳତା ତଳେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ଶୋଇପାରୁଥିଲେ, ବିପଦର କିଛି ବି ନଥିଲା। ଆଉ ସେ ମହାରାଜା ଏଇ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ଏ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଦେଖିଅଛି? ଏଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଲୋକକୁ ଦେଖିଅଛି ନୁହେଁ। ଏଠି ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକକୁ ଦେଖିଅଛି ଏଠି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଦେଖିଅଛି। ତାହା ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସୋଲୋମନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମହତ୍ ବୋଧ ହେଲା। ଯିଏକି ମହାଜ୍ଞାନୀ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖନ୍ତି ଏଇଟା ଜ୍ଞାନରେ ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଏହା ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକା ଜ୍ଞାନ, ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଲେଖନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଗର ଥିଲା। এটা হচ্ছে গোটে দৃষ্টান্ত, আক্ষরিক ঘটনা এ নুহে। অর্থাৎ জনে জ্ঞানী লোকর কার্য দ্বারা কি প্রকার আশীর্বাদর দ্বার সব ফিটে আশীর্বাদ মিলে, এই প্রকার জ্ঞানর আশীর্বাদ বুঝাইবা পাই এই দৃষ্টান্ত মাধ্যমে জ্ঞানী সলোমন লেখନ୍ତି অল্প লোক বিশিষ্ট এক ক্ষুদ্র নগর ଥିଲା। ଆଉ ଏକ ମହାରାଜ ତହିଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସି ତାହା ବେଷ୍ଟନ କଲା। ବେଷ୍ଟନର ସହର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରାଉ କରିଦେଲା। ମାନେ ଆମେ ଗିର୍ଜାରେ ଅଛୁ, ଯଦି ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରାଉ କରିଦେବେ, ଆମେ ଏବେ ଦାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଥିଲୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଦାନ, ଜଣେ ଆମ ସମାଜର ଜୁଇ ପୁଅ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ନେଇକି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ତାକୁ 4-5 ଜଣ କ'ଣ କଲେ, ବେଷ୍ଟନ ଘେରାଉ କଲେ। ସେ ଇଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେ, ଇଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେ, ଘେରାଉ। ତାପରେ
ମାଡ଼ ହେଇଛି ନାଇଁକି ଆମର ସେ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଇ ନାଇଁକି ନାଇଁ ମାନେ ମୋର କହିବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ମହାରାଜ ବେଷ୍ଟନ କଲେ ମାନେ ଘେରାଉ କରିଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟାକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଘେରାଉ କଲେ ବେଷ୍ଟନ କଲେ ଓ ତହିଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ଗ କେ ଦେଖିଛ ନା ଦୁର୍ଗ ମାନେ ଦୁର୍ଗ କ'ଣ ପାରାଗିରି କେତେବେଳେ ଦେଖିଛ ହାତ ଉଠାତ ପାରାଗିରି କେତେବେଳେ ଦେଖିଛ ସମସ୍ତେ ଆଚ୍ଛା ମହାରାଜାଙ୍କର ନ ଦେଖିଥିବ କେତେବେଳେ ଦେଖିଛ ରାଜାଙ୍କ ଘର ଦେଖିଛ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଛ ନାଇଁ କି ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି ଦୁର୍ଗ ଅଛି କୋଉଟା ସେଠି ମହାରାଜାଙ୍କର ଘରେ ଦୁର୍ଗ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ହଉ ତେବେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲା ବେଳକୁ କେମିତିଟା ଅଛି ସେଠି ଉଚ୍ଚା ଅଛି ନାଇକି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦୁର୍ଗ ମାନେ କେବେ ଚଢ଼ିଛ ନା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚଢ଼ିଛି କେବେ ଚଢ଼ିଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀନାଥ ଗଜପତି ମହାରାଜା MP ହେଲେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଚଢ଼ିଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚାଇ ଅଛି ଦୁଇଟା ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି ଗୋଲ ହେଇକି ସେଟା ଚଢ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠି ଏତେ ବଡ଼ ବାଟ ଥାଏ ସେଠି ଦୂରରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଥିବେ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକ ସେ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦୁର୍ଗ କାହିଁକି ଦୁର୍ଗ କରନ୍ତି ରାଜାମାନେ ଆଗ କାଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଥିବାରୁ ଯେମିତିକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖିପାରିବେ କୁଆଡ଼କୁ ଶତ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ଏଥିପାଇଁ ଏଣୁ ଏଠି ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ନଗର ଥିଲା ଏକ ମହାରାଜା ତହିଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସି ବେଷ୍ଟନ କଲା ଓ ତହିଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗ ନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଦୁଇଟା ନାକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କଲା ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ତ ଜଗିନେଲେ ତାପରେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖାଗଲା ଯେ ଏ ଛୋଟ ନଗରର ଲୋକମାନେ କୁଆଡ଼େ ଖସିଯିବେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବେ କୋଉଠି ଲୁଚିବେ ଦେଖିବା ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ରାଜାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଲମ୍ବା ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ସେଇଠି ପ୍ରାୟ 8 ଇଞ୍ଚ କି 6 ଇଞ୍ଚର ଓସାର ତାପରେ ତାର ଲମ୍ବା ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 2 ଫୁଟ ହେବ ସେଇ କଣାରେ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରି ସେ ନଗରକୁ କ'ଣ କଲା ବେଷ୍ଟନ କରିଦେଲା ବାଡ଼ ଦେଇଦେଲା ଯେ କେହି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ ମୋ ହାତରେ ଥିବେ ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥିବେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା କେମିତି ଖସିବା ଏ ରଜା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ କାରଣ ସେ ମହାରାଜା ଆମଟା କ୍ଷୁଦ୍ର ନଗର ଆମକୁ ମାରିଦେବ କ'ଣ କରିବା ସେଇ ସମୟରେ ଏ ଘଟଣା ଦେଖୁଛୁ ଏପରି ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖର ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଗର ମଧ୍ୟରେ ଏକ କେମିତି ଲୋକ ଦେଖାଗଲା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ନାଇଁ ଏକ ଦରିଦ୍ର ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଦେଖାଗଲା ଆଉ ସେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କୋଉଟାକୁ ରକ୍ଷା କଲା ନଗରକୁ ରକ୍ଷା କଲା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ଏଣୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କର ମାନେ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି କି ବିଷୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଯେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ଅଛି ତଳ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ଏଣୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଜଣେ ଗରିବ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଦେଖାଗଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ନଗରକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ରକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନେ ନଗର ଆମମାନେ ଆକ୍ଷରିକ ନଗର କଥା ଦେଖିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତି ଆମମାନେ ଯଦି 125 ଗୀତ ଦେଖିବା
जे प्रभु आमको ये जगत मध्य रखिछंती आम ए जगत अच्छु आ ए जगत आम मैंने जेपरी आशीर्वाद प्राप्त होगा उद्धार पाइबा आम नगर भितर अन्य शक्ति जेपरी कार्य न करिबो से कथा प्रभु आमको जणाती 125 गीत 1 ରୁ 3 आ ठीक अच्छे शुण से पढ़ा चाहिए क्या गोटे गोटे पद पढ़े देखो 1 ରୁ 5 पद 5 जन ठिया पढ़ो गोटे गोटे सदा प्रभु कटारे निर्भर रखते हां से माने अटल और नित्य स्थायी सिंहन पर्वत तुल्य एपरि दिविसारमय चतुर्थी करे पर्वत माने थाए सेपरि आदिकाल सदा काल सदा प्रभु आपन लोकमानकर चतुर्थी करे थांती कारण धार्मिक माने सेपरि अधर्म प्रति हस्त न बढ़ाइबे एथि पाए धार्मिक मानकर अधिकार रे दुष्टतार राजकरण अवसान करिबा नाही हे सदा प्रभु जे माने मंगल स्वभाव विशिष्ट अंतःकरणरे सरल Yes. सेनाकर मंगल कर ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ବର୍ଗପଦରେ ବିପଦ କାମ କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅସମର୍ଥମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ାଇ ଦେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଶାନ୍ତି କରନ୍ତୁ। प्रिय भाई भाई माने एठी आमे देखिलु जे जणे दरिद्र ज्ञानी लोक देखागला पुणी से अपना ज्ञान द्वारा नगर रक्षा कला अर्थात नगर आ गोटे आक्षरिक नगर अच्छी आमर हृदय मध्य गोटे नगर आमर हृदय रूप नगर आम कि भाव में सावधान सहित आम नगर आम रक्षा करवा आम नगर विशेष भाव में जत्न नेबा एथिपाई प्रभु मानकु ए पवित्र आत्मा बार रखी आम जेपरि चलवा पारिबा एथिपाई प्रभु मानकु ए कथा जणाती पढ़िबे आम अंतर जे प्रभुंकर गोटे नगर आ ए नगर को रक्षा करबा आम ज्ञान दरकार प्रकाशित 21 पर्व 3 4 ଆଉ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରୁ हां पढ़ ଆଉ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରୁ हां ଗୋଟିଏ ମହାଶବ୍ଦ କହିବାକୁ ଶୁଣିଲି बेस ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି ହଁ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଲୋକ ହେବେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁଜଳ ପୋଛି ଦେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ ଶୋକ କି କ୍ରନ୍ଦନ କି ବ୍ୟଥା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ପୂର୍ବ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି आम मैंने देखुछु आज जदि आपण मान हृदय रूप नगर को अधिकार करने आपण मान हृदय रूप नगर चतुर्थी करे महाराजार को शैतान शक्ति जदि बाड़ दिए प्रिय भाई भाई मैंने एक कथा आम मन रखा जोटा कि 125 गीत जो मैंने सदा प्रभु ठारे निर्भर रखती से माने अटल और नित्य स्थायी सियोन पर्वत तुल्य जदि आम अंतर में प्रभु को जदि आम निर्भर रखबार जानिछु शिखिछु बुझीछु तेरे आम स्थिर भाव में प्रभु ठारे विश्वास करबा दरकार कारण जो माने प्रभु पर निर्भर रखती से मानकर चतुर्थी करे पर्वत ठाए आउ से पर्वत सदा प्रभु आपणा लोक मानकर चतुर्थी करे आज ए घटना देखिलु जे गोटे क्षुद्र नगर थिला आ से नगर विरुद्ध में एक महाराज आसी आ से बेष्टन कला परे बड़ बड़ दुर्ग निर्माण कला नगर को निज करबा पाए मो हाथ उठार रखिबी आ एमा को कुआरे जीवा को देबी नाही जे दुर्ग निर्माण कला से समय प्रभुंकर ए आशीर्वाद आम ठारे रहिबा दरकार जे कारण धार्मिक माने जेपरि अधर्म प्रति धार्मिक लोक मानकर कर्तव्य धर्म रे ही से रहिबे अधर्म प्रति हस्त न बढ़ाइबे जड़े धार्मिक जदि अधर्म तार हाथ देव तार धर्म कर्म शुणा जीव ना जी जी तो भविष्य वक्ता को प्रभु कहले जदि कौन सी धार्मिक अपना धर्म कर्म पर निर्भर करी जदि अधर्म करिबो पाप करिबो तार धर्म कर्म स्मरण करा जीवो नाही जदि जने अधर्मकारी पापी
যদি প্রভুঙ্কর দয়া প্রতি দৃষ্টিপাত রখিব নিজের অধর্ম অন্যায় দুষ্টতা হেতু মন পরিবর্তন করি যদি সে ধর্মকর্ম করিব তেবে প্রভু তার সমস্ত দুষ্টতাকে ফিকি দেই ধার্মিক গণনা করিবে। তেণু এটি কুহগলা কারণ ধার্মিক মানে যেপরি অধর্ম প্রতি হস্ত ন বঢ়াইবে এথিপাই ধার্মিক ମାନଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ଦୁଷ୍ଟତାର ରାଜଦଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ରାଜା କାରଣ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ପଢ଼ିଲୁ ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି? କାହାର? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ବାସ କରିବେ ଆମେ ସେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତୁମ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ଅଛି ଦୁଃଖ ହେବ ନାହିଁ ବ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟଥା କ'ଣ ବ୍ୟଥା? କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ 5 ପଦରେ ଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କୁହାଯାଏ 4-5ରେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସରଳ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁଣି କୋଉଠି ସରଳ ବାହିକ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସରଳ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଦୟା କର। ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହନ୍ତି ମାତ୍ର ତାପରେ ଅଛି ମାତ୍ର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସରଳ ପୁଣି ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ମାତ୍ର ଶବ୍ଦ ଆସି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ପଥରେ ବକ୍ରଗାମୀ। ଆଚ୍ଛା ବଙ୍କା ଟଙ୍କା କେ ଚାଲେ କେ ଜାଣିଛୁ ନା ଯଦି ଗୋଟେ ମୂଷା କ'ଣ କଲେ ସେ ସିଧା ଯାଏ କୋଉଟା ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ଚାଲେ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ବକ୍ର ପଥରେ ବିପଥଗାମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କାହା ସହିତ ନେବେ? ଅଧର୍ମାଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପଢ଼ାଇ ନେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମ ହୃଦୟ ରୂପ ନଗର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଆମେ ଧନ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଅଧର୍ମ ପ୍ରତି ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇବା ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବକ୍ର ପଥରେ ସାପର ମନ ଦେବେ ଆଉ ତୁମେ ବଙ୍କା ଟିକା ଚାଲିବ ସିଧା। ସାପ ଯୋଉଠି ଯାଇଥିବ ଯଦି ସେଠି ବାଲିକି ଧୂଳିଥିଲେ ତାର ଯିବା ବାଟ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ସେ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ଚାଲି ସିଧା ଯାଏ ନାହିଁ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଗର ଥିଲା ଆଉ ସେ ନଗରକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମହାରାଜା ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଗରରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଭୟକାରୀ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଳନକାରୀ ଆଉ ସେ ତାହା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳୀ ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଜଣେ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ କହିପାରିବ ଏକତ୍ର କରିପାରିବ। ଜଣେ ଯଦି ଅଛ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କାରଣ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କର। କାହିଁକି ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପାଇବା? ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି କ୍ଷୁଦ୍ର ନଗର ସଦୃଶ୍ୟ ବିଶ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁ ଭୟକାରୀ ଜଣେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୟତ କରିପାରିବ। ଆଉ ଆମେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର କାରଣ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ସେ ନଗର ରକ୍ଷା କଲା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମାଜର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ରକ୍ଷା କରିବା ଭାଙ୍ଗିଦେବା ତୁମ ହାତରେ ଅଛି। କାରଣ ହିତୋପଦେଶ 14:1 ପଦରେ ଅଛି ଭାଙ୍ଗିବା ଆଉ ରକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ପଡ଼ିଲା। ହଁ ପଢ଼। ହଁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ କିଏ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବ? ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଘର ବାନ୍ଧିବା ଲୋକ ଜଣେ ନଗର ରକ୍ଷା କରିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଲୋକ ଘର ବାନ୍ଧି ପାରିବ
ज्ञान थिबा लोक नगर रक्षा करि पारिबो ज्ञान थिबा लोक ए कार्य रे आशीर्वाद मिलिबो से बुझिबो कि जाहारे ज्ञान नथिबो थिबा आशीर्वाद मध्ये से हरै देबो एणो एठी आमे देखुछु आपण ज्ञान द्वारा से नगर रक्षा कला आज प्रिय समाज मंडली मिश्री मंडली मन रखु युव समाज युवती माने तुम माने मंडली दायित्व रही अच्छ समाज को मंडली को रक्षा करवा आपण मानकर कर्तव्य कारण प्रभु को आम निकास देवा कहब आम उत्तर देवा कहब कारण प्रभु को वाक्य आम को ये नाम कहे आम को प्रत्येक को प्रभु को सम्मुख में ठिया होगा कहब आम को निकास देवा कहब उत्तर देवा कहब एपर एक समय प्रभु रखिछंती तेणु आम मैंने आसु ए दिन मानकरे आम मैंने प्रभु ठारे अति जागृत सहित सावधान सहित आम सेवा कार्य उपरे आग बढ़िया सत चेष्टा करवा कारण आज प्रभु आपण हाथ में मंडली बोझ ए समाज बोझ प्रभु समर्पण करिसंती आ ए कार्यर हिसाब आमको देवाक पड़िबो पवित्र आत्मा आमको विशेष भाव में जना दे आमे पढ़िबा रोमी 14 पद 12 पद प्रिय भाई भाई माने समाज उन्नति आपण हाथ में समाज अवनति आपण हाथ में किंतु उन्नति कले तार पुरस्कार आपण माने पाइबे यदि अवनति करिसंती तार फल होबे कारण प्रभु वाक्य हमको कहे अतएव आंभ मानकर प्रत्येक जन को ईश्वर छामुरे परमेश्वर निकट में निज निजर हिसाब कौन करिया कहबो देवा को हेबो जड़े छात्र छात्री स्कूल को जाए पाठ पढ़िबो भल कथा जदि से अवहेला पाठ पढ़िथिबो परीक्षा समय रे से हिसाब देबो केमती पाठ पढ़िछि कौन से शिखिछि आ से प्रश्न कौन बुझुछि आ को उत्तर लिखिबा कहबा से जानिछि कौन जानिछि जदि एक वर्ष जे अवहेला जदि तार समय बितेथिबो प्रश्न तो बुझी पारिबो ना आ उत्तर कौन लिखिबो आ से परीक्षा जदि फेल हे गेले दाइ के मास्टर नेगी हैं मास्टर ने काई से माने अरे आ चारटा पिला पास हेले तू काई फेल हेलु कारण तो अवहेला रे पाठ पढिलु एनो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ विषय एणु प्रभु आमको जनाते आमे प्रत्येक जेपरी ईश्वरंकर ज्ञान प्राप्त हेबा आओ ईश्वरंकर ज्ञान द्वारा आम माने ए जगत मध्य विशेष भाव में प्रभुंकर सेवा कार्य करिबा आ कोठारे आशीर्वाद अछि कोठारे प्रभुंकर अनुग्रह मिले एडा शिखिबा जानिबा आमर कर्तव्य कारण ज्ञान द्वारा गोटे घर निर्मित हो ज्ञान द्वारा गोटे नगर रक्षा हो ज्ञान द्वारा आम सबकि आशीर्वाद पाइपर तेणु ज्ञान सर्वश्रेष्ठ विषय एणु आम ज्ञान पाइबा आमर एकांत आवश्यक ए जगत मध्य प्रिय भाई भाई मैंने ये आम देखा ज्ञान पाइबा पुणी ज्ञान न बुझा विषय आम पढ़ीदेवा रोमी 2 पर्व 1 रु हमने सुनो गोटे गोटे पद पढ़ समझ ख्याल करो हे मनुष्य विचार करूथाओ जे तुम्हे जे केहि हो तुम्हारा उत्तर देबार बाट नहीं कारण जे विषय तुम्हे अन्य विचार करूथाओ सेही विषय तुम्हे अपना को दोषी करूथाओ जेने विचार करूथाओ जे तुम्हे निजे सही प्रकार कर्म करूथाओ आओ जो माने एही प्रकार कर्म करती सेमानक विरुद्ध रे ईश्वर पर विचार से न्याय संगत एहा आपने जानो हे मनुष्य जो माने एही प्रकार कर्म करती सेमानकर विचार करी आपे सही प्रकार कहूथाओ जे तुम्हे ईश्वर विचार पलायन करी कार करी कोन मने करूअछ किंबा ईश्वर को कृपा दे तुममान को मन परिवर्तन आड़ को घिनी जिना को चेष्टा करे
ଏଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଢ଼ି କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ହଁ। ଆପଣ କଠିନ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୃଦୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସେହି କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ନିଜ ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ନିଜ ନିଜ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଯେ ଉଦ୍ୟମ ସହିତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରି ଗୌରବ, ସମ୍ମାନ ଓ ଅମରତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ପୁଣି ସତ୍ୟର ଅଜ୍ଞାନବହ, ଅନାଜ୍ଞାବହ, ମାତ୍ର ଅଧାର୍ମିକତାର ଆଜ୍ଞାବହ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଓ କୋପ ଘଟିବ। ହଁ, ପଢ଼ ସେଇଟା ପଢ଼। ସତ୍କର୍ମକାରୀ ଗୋଟେ ପଦ 11 ପଦ। ହଁ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ସ୍ତରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦର ସ୍ତର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାର ବିପରୀତ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ଯେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ, ଏହା ଆମେମାନେ ଜାଣୁ। ଆଉ ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରି ଆପେ ସେ ପ୍ରକାର କରୁଥାଉ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରୁ ପଳାୟନ କରିପାର ବୋଲି କ'ଣ ମନେ କରୁଛ? କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଘେନି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏହା ନ ଜାଣି ତୁମ୍ଭେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁତାର ଧନ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆପଣା କଠିନ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୃଦୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସେହି କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ନିଜ ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ସଞ୍ଚୟ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନେ, ଆମେ କ୍ରୋଧ ସଞ୍ଚୟକାରୀ ନ ହେଉ, ବରଞ୍ଚ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ କଥା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରି ଗୌରବ, ସମ୍ମାନ, ଅମରତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗାନ୍ତର ଘଟଣା ସବୁ କ'ଣ ବୋଲି ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରିଲେ, ଅନେକ କଥା କହୁ କହିଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ କ'ଣ ପାଇବ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରି ଗୌରବ, ସମ୍ମାନ, ଅମରତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଉ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ପୁଣି ସତ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞାବହ, ମାତ୍ର ଅଧାର୍ମିକତାର ଆଜ୍ଞାବହ। ସତ୍ୟକୁ ଅନାଜ୍ଞାବହ କିନ୍ତୁ ଅଧାର୍ମିକତାର ଆଜ୍ଞାବହ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଓ କୋପ ଘଟିବ। ପ୍ରଥମରେ ଯିହୁଦୀ ଓ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଲୋକର ପ୍ରାଣ ଉପରେ କ୍ଲେଶ ଓ ସଙ୍କଟ ଘଟିବ। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମରେ ଯିହୁଦୀ ଓ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍କର୍ମକାରୀ ପ୍ରତି ଗୌରବ, ସମ୍ମାନ ଓ ଶାନ୍ତି ଘଟିବ। ଏହା ଦୁଇ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ ନାହିଁ? ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଏଣୁ
आमर कर्तव्य जो माने धैर्य सहित उत्तम कर्म करती जेतेबेले लोकलिखित मंगल सुसमाचार 7 पर्व जदि आम देखा एक सुंदर घटना जो घटना की आम गोटे बहुत बड़ शिक्षा दिए आम ये देखा पार्छु जे सबू तो आम पढ़ा ना जदि आम देखा 36 पदरू 50 पढ़ा दरकार सब पढ़े ये जड़े पापी स्त्री जेतेबेले जड़े फारुसी घरे प्रभु जीशु जाए खाऊंट से नगर में जड़े पापिष्ठा स्त्री थी ताकि लोके पापिष्ठा बोली कहते किंतु ता हृदय में से चिंता कला आज प्रभु जीशु मो थिबा नगर में मो जो सहर अच्छी मो जो ग्राम अच्छी से प्रभु जीशु आसी से अंत लोक घरे खाऊँच मु कौन करी मत तो समस्ते घृणा करती मत तो समस्ते पापिष्ठा बोली कहती मु कौन करी कार्य आम देखुचु प्रथम बहुमूल्य सुगंधि तेल किणला जोटा कि बेसी दाम बहुत टंका है हाएस्ट दाम और सेटा किणला तापर जीशु चेयर बसी खाऊँ पाद तल को चली जाए खाली से कांदुची तार अश्रु द्वारा तार पाद से भिजे देउछि तार आखिर लुह जीशु को पाद भिजे देउछि लोक माने से मध्य कहउछथि खाइबा शिष्य माने जे खाइबा लागि से भी कहउछि अरे मने मने कहउछि ए जदि भाववादी हेतांता ए जदि प्रभुंकर लोक हेतांता ए जदि गोटे कौन से धार्मिक लोक हेतांता आकु जे छुछि ए तो जानि थांता ना ए प्रकृत प्रभुंकर लोक ना ए भाववादी ना ए धार्मिक लोक ना एक प्रकार मन मन चिंता कला बेले जीशु से कथा बुझिले पुणी ए कथा कहिले जोटा कि 41-42 क्या पढ़ बेस आम ये देखुचु ए घटना को बुझेबा आम ये देखुचु ये कारण आम रोमी पुस्तक देखिलु जो माने धैर्यर सहित उत्तम कर्म करे गौरव सम्मान अमरता अन्वेषण करते प्रभु से अनंत जीवन देवे ये घटना ये आम देखुचु जीशु जितेबाला कथा कहले तापर जीशु निजे कहती 84, 45, 46 पढ़ एनु मु तुमको कहूची यार अनेक पाप क्षमा होयछि कारण से बहुत प्रेम कला किंतु जहाकू अल्प क्षमा दिया जाए से अल्प प्रेम करे चेष्टा कर दियो आउ से सही स्त्री की कहला तोहर पाप सब क्षमा होयछि सेथिरे ताहाक संकर भोजन बसिଥିବା ଲୋକମାନେ ମନେ ମନେ କହିବାକୁ ଲାଗିले पाप सुधा क्षमा करूछि जे ए किए किंतु से स्त्री को कहले तोहर विश्वास तते रक्षा करियछि शांति रे चली जा आमे देखुछु धैर्य सहित जो माने उत्तम कर्म करते ए स्त्री लोक
जदिओ समस्ते कहते जड़े पापिष्टा निश्चय ता जीवन में पाप अच्छी ता जीवन में दुष्कर्म अच्छी ता जीवन में प्रभु विरोधी कार्य अच्छी किंतु जितेबले हृदय बुझिला मोर पाप मते स्वर्ग राज्य नेब ना जगत में घृणित स्वर्ग को जापारि ना तेणु ता हृदय भांगीदेला जो पापर हृदय भांगीदे नुआ हृदय गठन कर भग्न चूर्ण हृदय जीशु पाद तल को चलिए और जीशु पाद तल बसी धैर्यर सहित जदि ता विरुद्ध कथा होती जड़े पापिष्टा लोक जीशु को छुचे जीशु जानी पारना तुनिए अच्छी और से धैर्यर सहित निज काम कर चलती से धैर्य आर उत्तम कर्म ताको आज अनंत जीवन प्रदान तेणु प्रिय प्रभु लोक मैंने ज्ञान सर्वश्रेष्ठ विषय ज्ञानी लोक मैंने सम्मान अधिकारी हे और ज्ञान द्वारा ये जड़े नारी ज्ञान पशिला अज्ञान जीवन नष्ट करथिला जेतेबेले ज्ञान पाइला सबो निंदा अपमान पिंगीरे भल काम ठिया और तार पाप क्षमा होगला शांति पाइला और रक्षा पाइला कहला प्रभु तोर विश्वास मते कौन करिछि रक्षा करिछि जेमति कि अल्प लोक विशिष्ट क्षुद्र नगर ज्ञान द्वारा से नगर रक्षा कला आज ए मध्य जने प्रभु ठारे समर्पित हो तार विश्वास ताको रक्षा कला और जीवन में शांति पाइला आमर क्षुद्र नगर आमर हृदय आम प्रकाशित पुस्तक में पढ़िलु जे देख मनुष्य मान मध्य कार वासस्थान अच्छी प्रभुंकर वासस्थान अच्छी जो मान हृदय प्रभु वास करेंगे धन्य से अश्रु जल पोछिदे कौन विषय कांदा बेले मने गोटे सांत्वना आसो शांति आसो प्रभु वास कर नाई नाई किसी दुख होना मने आसो शांति सांगे सांगे अश्रु बंद हो जा हृदय जीशु वास करते आउ व्यथा हेना से मत एमती लोक बोली कहीदेला जे माने से बाधिब ना कहीं बाधिब ना जीशु ता हृदय अच्छे जब टाण कर कहीदे कौन घृणा कहीदे बाधिब ना आम आउ थे से पढ़ीदेवा से प्रकाशित पुस्तक शुणे फोन फोन पचार शुण फोन आम देखु प्रिय प्रभुंर पिला माने आम क्षुद्र नगर आम हृदय ए क्षुद्र नगर में जीशु रुहतु जदि कौन बड़ महाराजा आसी अधिकार करने बेले आम सुजोग न देव एक कथा आम मन रखा प्रभु जीशु जब आम हृदय वास करेंगे प्रभु आम कहती प्रथम अश्रु जल पोछिबे मृत्यु आ घटब ना शोक हेब ना क्रंदन हेब ना व्यथा हेब ना पूर्व विषय पूर्व जहाँ सब भूल होता से पापी निष्क्रिय पड़े माँ क्षमा हो शांति एवं रक्षा आम ये देखु तेणु आम हृदय को क्षुद्र नगर को रक्षा करवा आम काम तेरे नगर को रक्षा करने गोटे विषय दरकार ज्ञान कारण आम हितोपदेश पढ़लु ज्ञानवती स्त्री अपना घर गुंथे मात्र अज्ञान कौन करे निज हाथ में भांगी दिए आ ज्ञान द्वारा ज्ञानी सोलोमन लिखिले एक क्षुद्र नगर से रक्षा कला जदिओ चतुर्दिगरे बड़ बड़ दुर्ग तैयारी बेष्टित होती सैन्य मान द्वारा तथापि ज्ञान द्वारा से क्षुद्र नगर रक्षा पाइला जदि आम हृदय रूप ए क्षुद्र नगर में जीशु जदि अच्छा प्रभु मान चेतना देवे चालना देवे कारण गीत संहिता कहती प्रभुंर वाक्य आमको कहे मुझेपरी तुम विरुद्ध में पाप न करे ये मो हृदय मध्य कौन संचय करी प्रभु तुम वाक्य मु संचय कर रखी मु बुढ़ा जमी अभाव नहबी तेणु मुझे बैंक बैलेंस रखी मत डर ना कहीं डर ना बैंक
2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଛି ଆଉ ସେଇଟା ଆଣି ମୋ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସମୟରେ ଖାଇବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ହୃଦୟରେ ଥିବ ଆପଣ ପାପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ହୃଦୟରୁ ନଗରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆପଣଙ୍କର କାମ, ନଗରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ନଷ୍ଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କର କାମ। ତେଣୁ ଆସୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାରଣ ଜ୍ଞାନ 2 ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା। ଆମଠାରେ ଯାହାକି ଭଲ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର। ଯାକୁବ 3 ପର୍ବ 13, 14, 15, 16, 17, 18 ଜଣେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ୟାଲ ପଢ଼ିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ କିଏ ଅଛି? ସେ ଜ୍ଞାନ ସଙ୍ଗତ ନମ୍ରତା ସହ ସଦାଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା କର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତିକ୍ତ ଈର୍ଷାଭାବ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଥାଏ ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ ଓ ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ। ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଔଷଧ ଆଗତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହା ପାର୍ଥିବ, ଶାରୀରିକ ଓ ଭୌତିକ ଅଟେ। କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଈର୍ଷା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଆଗତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ, ମୃଦୁଶୀଳ, ବାଧ୍ୟଦୟା, ଉତ୍ତମ, ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସନ୍ଦେହ, ପୁଣି ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ରୂପ ଫଳର ବୀଜ ଶାନ୍ତିରେ ବୁଣାଯାଏ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା କାରଣ ଜ୍ଞାନ ରକ୍ଷା କରିବ, ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ, ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ। ତେଣୁ ଏଠି 2ଟା ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ 13ରୁ 16 ପଦ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାର୍ଥିବ, ଶାରୀରିକ, ଭୌତିକ। ପାର୍ଥିବ ମାନେ ତାର ସରଳ ପ୍ରକରଣ ପିଲାମାନେ, ପାର୍ଥିବ ମାନେ ପୃଥିବୀଗତ ଏ ମାଟି ତଳେ ମାଙ୍ଗେନିଜ ଅଛି, ସେ ଆଡ଼କୁ କୋଇଲା ଅଛି, ସେଠି ସୁନା ଖଣି ଅଛି। ଏଇଟା ପାର୍ଥିବ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀଗତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି, ତାକୁ ଖୋଳିକି ବାହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଦେଖୁଛୁ ଶାରୀରିକ ମାନେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆମର ଶରୀରର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଜ୍ୱର ହେବୁ, କେଉଁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଏଇଟା ଶାରୀରିକ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି, ଆମର ଶରୀରଗତ ଜ୍ଞାନ ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭୌତିକ। ଭୌତିକ ମାନେ କ'ଣ ପିଲା? ଭୌତିକ ମାନେ ଭୌତିକ ମାନେ ବଳ ମାନେ ଭୌତିକ। ଭୌଗୋଳିକ ମାନେ ଆମକୁ ଏନାଉନ୍ସ ହେଇଯାଏ ଅଙ୍କ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବ, ତୋଫାନ ହେବ, ଏଇଟା ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନ, ଭୌତିକ। ଏଣୁ ପାର୍ଥିବ, ଶାରୀରିକ, ଭୌତିକ ଏଇଟା ଏଇ ଜଗତର ବୋଧଗତ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଏନାଉନ୍ସ ହେଇଯାଏ ଯେ ଯେତେ ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଝଡ଼ ବତାସ ବର୍ଷା ଅଛି, ଯିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନ। ଭୂଗୋଳ ଉପରେ ସେମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନ ଥିବାରୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରା ଉଠିବ, ଆଉ ସେ ତାରା ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ସେହି ସମୟରେ ମସିହର ଜନ୍ମ ହେବ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେ ତାରା ଦେଖିଲେ ଆରେ ଏଇଟା ତ କେବେ ନାହିଁ, ଏବେ ହେଇଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଆକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି, ଆଉ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଜିହୁମାନଙ୍କ ରାଜା ଜନ୍ମିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବେଥଲେହେମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଗତ ଜ୍ଞାନ ଆମେ 17-18 ଦେଖୁଛୁ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମରେ ପବିତ୍ର। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ। ଆମେ କହିବା ଜ୍ଞାନ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆକା ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆକା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। କେମିତି? ଏତନ ଉଦ୍ୟାନରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଏତନ ଉଦ୍ୟାନର ସବୁ ଗଛର ଫଳ ତୁମେ ଖାଅ, ମନା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଖାଇବ ନାହିଁ। କୋଉଟା? ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷରେ ଯେଉଁ 2ଟା ଗଛ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ସତ୍ ଅସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଫଳ ଖାଇବ ସେଦିନ ତୁମେ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ପଶିଲା? କ'ଣ ତୁମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଖାଇବା କହିବେନି। ହେ ବୋକା, ତୁମେ ବହୁତ ଭୁଲ କରୁଛ,
सेटा तुम्हें खाइदेव बोले परमेश्वर जमती तुम्हें सेमती ए गोटे ज्ञान मूलीदेला से ज्ञान में लज्जा ईर्षा दुख सबू रहीगला एणु प्रभु पिलाने आम ऊर्ध्वर आगत ज्ञान पाइबा ऊर्ध्वर आगत ज्ञान में अच्छी प्रथम पवित्र द्वितीय शांतिप्रिय मृदुशील मृदु माने मधुर जहाँकि कलसीय मंडल को पावल लिखिले जे तुमମାନଙ୍କର वाक्य सर्वदा मनोहर और लवण तुम कथारे भी लुण पड़ू तुम कथा जमी लोक कान को हाय लगे तृप्ति लगे एणु मृदुशील ऊर्ध्वर बाध्य माने ओबीडिएंट सब कथा शुण हाँ आउ दया मन में दया रहा दरकार कारण दया विचार स्थान में कौन करे जय ध्वनि करे से जाकब 2 पर्व 13 पर्व पढ़ ऊर्ध्व आगत हाँ आपण के हाँ हाँ जहाँ ठारे ऊर्ध्वर आगत ज्ञान अच्छी ताके दया थी आउ उत्तम फल पूर्ण परिपूर्ण उत्तम फल से भूल फल रही खटाटा रहा पिताटा रहा सब स्वाद लगे मिठा लगे उत्तम फल परिपूर्ण आउ सन्देह शून्य मन में सन्देह थे ईश्वरगत ज्ञान नुहे आउ निष्कपट कपट ना जमीक इस्कार जो गला आीशु जीशु नमस्कार बोली लोभे कह कहीं लोभुच से अन्य मैंने जमी चिन्ह पारे जे ए जीशु धरे तेणु आम कपट न थाओ ऊर्ध्वगत ज्ञान में कपट नपुणी शांतिकारक लोक मान द्वारा धर्म फल बीज शांति बुणा जाए तेणु प्रिय विश्व मंडल वर्तमान थिबा प्रभुंकर दासदासी समाज को उद्दीपित करने आपण मानकर काम समाज को गठन करने आपण मानकर काम समाज को एक भाव रखा आपण मानकर काम आपको भांगी देवा तुम माँ मैंने प्रार्थना करने दरकार पिला मैंने प्रार्थना करने दरकार तुम एकता तुम शांति तुम आशीर्वाद किए आसी आम जब आसी कहीदेवी ए सप्ताह कही स्कूल कहीदेवी भांगी जदि से दी जन जब कुआकु हे फाट सृष्टि आ फाट जो सृष्टि हो मिसवा भारी कष्ट तेणु तुम मंडली तुम हाथ में तुम भाई भाई मैंने तुम हाथ में दिन राति गोटे जगार रोच आ सकाल पाइले समस्ते समस्त देखा करेणु ऊर्ध्वरू आगत ज्ञान खाओ से ज्ञान में आम समस्ते बढ़ा प्रभु आम समय प्रभु वाक्य आलोचना श्रवण में बुझापी बहुत आशीर्वाद करूँ मुझे कहीदेवी आम प्रथम पढ़लु अल्प लोक विशिष्ट एक क्षुद्र नगर थिला आ से क्षुद्र नगर को निजर करने गोटे महाराजा आसला आ से कौन कला प्रथम चारिड़े बेष्टन कला सैनिक मान रखीदेला द्वितीय बड़ बड़ दुर्ग तैयारी कला दुर्ग कथा कौन बोली कहलु हाँ तारागिरी महाराज बहुत देखी पड़ा तार जो उच्चा लंबा लंबा अच्छे दुर्ग कहुए से ऊपर भितर थे से छोट कणा थाए से कणा दे दूर को देखिपारे कौन सैन्य आसती कौन से देखिए दुर्ग कहते आमती विपद समय जड़े दरिद्र ज्ञानी लोक से आपणार ज्ञान द्वारा नगर को से कौन कला रक्षा कला एणु आज आमर हृदय अंतर ईश्वर एक बासस्थान रूप नगर ये हृदय नगर को जदि मंद शक्ति आसी आक्रमण करने को इच्छा करे से नगर को रक्षा करने आम कौन थी दरकार ज्ञान थी दरकार जदि ज्ञान थी आम हृदय रूप नगर को आम रक्षा कर धैर्यर सहित काम करी से पापी निस्त्री पड़ी अनंत जीवन पाइबा चेष्टा करवा प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करतु।